na ako ipaambit ninyo no mga kaigsunan nako labi na tong atong makaigsunan karon nga nagantos og mga sakit ug balatian. May tungod bangod aning ato ang panahon karon nga adunay mga tao karon nga kung makabaton og gani og sakit ug balatian usara ang tumong sa iyang hunahuna no. Ang iyang hunahuna nga asa siya magpa-doktor, asang ospitala o unsay iyang magamit nga kwarta labi na kung sama nato mga kabus na itadidara na dali na kaitang masakit no nya aduna usay mga tao karon di na to ika limod nga aduna po usay mga tao karon nga gumikan sa ilang eksperyensya sa pagpangita og tambal o ilang kayuhan sa ilang mga sakit nga wa na sila makontinto diha sa moderno o scientifico nga pamaagi sa pagpanambal mangita usab sila og mga tambalan o asa sila magpa tambal sa tradisyonal na lang hinuon nga pamaagi gumikan kay usahay apiki sa kwarta nya usahay nakasuway na sila dito dagko gasto apan wa sila kabaton og kayuhan. So diha sa inyong tanan karon nagtan-aw nako no ako sugyot taning ako kung tuo mo nga doon naghapoy mga tao nga muduol sa mga sama nako nga mananambal nga tradisyonal o binisaya o kanang giingon nila nga ang uban sawayon ganita nila kay maulagi ko no wala man ta mag-eskwela o mahitungod sa panglawas o scientific nga pamaagi o medical nga pamaagi mo nang giingon mga doctors di man ta mga doktor pero doon na po tayo mga kasinatian nga diin sama nako nga nagapanambal ta og binisaya diin daghan usab ang atong natabangan ya daghan usab ang muduol na to. So sa tanan nga gusto nga nangita ka og mananambal nga binisaya yano nya mutambag sa inyo ha mo analisar usab sa inyong mga sakit labi na kung ang inyong sakit murag wa kay makita nga mga findings ug asa mga laboratory ha mo unya mutuo mo sa atong mga pamagi kuhaan niyo siguro ng akong contact number ha. Kuha na tawagi ko aron niara ko sa may Davao no sa may mental katong mutuo pa og mga binisaya nga pamaagi sa pagpanambal ang atong pamaagi karon sa pagpanambal katong mutuo lang ha o katong do na gyud kwarta nga gusto lang gyud ato ra mo sa doktor okay ra pod kay naman mo kwarta pero katong og medyo nahutdan na mo nya mamasin-basin na mo nga makatabang ta sa mga sama namo nga mga tradisyonal nga mga mananambal no nga giagi na mo og mga pag-ampo o pagsalig sa Ginoo pwede po nung makaduol na to kuha niyo contact number nako niara ko sa may mental Davao City Tatay Dudong Tambalan no unya ang inyong dalhon diri una pagsalig og pagtuo ayaw mo pagdala og hunahunag asay inyong igasto unsay inyong ibayad sa tua kay ang amo ang ko arong pamaagi ha dili po kumiyon nga tanan doon naman po dinoy sama na kung mananambal nga pwede ra inyo rang gasahan, donisyonan o inyohang voluntary rang ang inyong ihatag dili mi nagapresyo nya ang uban nagagamit og mga lana, nagamit og mga pagampo pero ang akong gigamit diri nagamit gyud ko og mga sagbot kahoy, mga prutas, mga pagkaon nga para sa ato ang mayong panglawas na ako ipainom na ako dapat sa inyo dire nya muhilot sad ko no klase-klaseng pagpanghilot mga stroke o doon na ba'y mga gitawag na itong sakit sa hawak, kabuhi, di makatulog, natay mga panghikapon diya sa inyo ha. Basta ang una, kuhaon ninyo akong number, nya salig tuo, kunya kung mutuo ka karon, kunya gikan na ka sa managingon, wa kumingon itagam ka diha, siguro nahutdan na ka kwarta, pwede kang makaduol nako. Pagdala lang og imong pandonate, or bisag pasalamatan lang ko nimo makiguban ka lang sa atong mga pagampo okay ra gyapon na sa kuha ang importante mutuo ba ka umusalik ba ka sa mga binisaya nga pagpanambal no unya ang ako ipasabot ninyo karon ang ato ang mga sakit ug balatian karong panahon na ato man gyud ang obserbahan ug ato nang pangandaman so kung karon imong gipangandam mahitungod sa medical o mahitungod sa nanang gitawag tag scientific nga pamaagi sa pagpanambal kumusta man ang imong gigasto naabay nakontinto ka ba sa mga pagpanambal apan kung wa ka makontinto yan nangita ka og mga mananambal binisaya kun niya ka dinhi sa Mindanao niya ka sa Davao region maabot ko nimo nara ko sa may mental
ayaw kaguol kay di ko mangayo nimo, depende na sa imong ihatag. Mutuo ka, muban ka sa itong mga pag-ampo, maminaw ka sa akong mga tambag, niya atong ipangaliyas kay tasan nga unta. Makabaton mo kaayuhan, muhilot ko, donation lang atong dawaton, mupainom dahil kong tambal niyo dire, mga herbal, mga gigama na to mga tambal, no? Painom dahil ko, o maglisod ka karong katulog, doon na kay problema sa imong tiyan o colon problem, doon na kay high blood, doon na kay kidney problem, basin matabangan ta ka, no? Kana kung mutuo lang ka, kuhaag siguro akong contact number. Tatay Dodong Tambalan ni ara sa may Mintal, Davao City. Unya uban sa tong mga pagampo, no? Dili pud ta moingon ninyo nga maayo gud mo dire, pero kon wa pa mo kasuway sa kuha o pa mo kasuway og duol og mga mananabal binisaya. Nakita bitaw ninyo dire sa atong social media nya ang uban ana daghang mga bashers. Ako ana magihapon ko'y bashers, pero ay problema na nako. Mudawat man ta kay kitang tanan dinhi sa kalibutan, di man ta perpekto. Pero kung mutuo ka sa pagpanambal og mga binisaya, pwede kang makaduol nako. Ya. Kuha akong contact number, tawagi ko kay mag-appointment ta kano sa kamo anhi aron maabtan ko nimo diri sa akong balay. No? Ang ato ang buhaton sa ligtuo, unya paminaw sa akong mga tambag, unya atong iuban sa mga pag-ampo. Nga naman, kay dunay mga pag-ampo igsuon ko nga mabasa na to sa kasulatan nga makaayog sakit. Kay makahatag man ang Dios, mohatag man to wisdom, mohatag man to pamaagi ug asa ta moadto. Pananglitan karon ikaw nagtan-aw nako. Di ba nag-adto naman kag daghang mga tambalan, no? Daghang ospital na admit na ka. Ug wa ka maayo. Unya nituhop sa imong hunahuna karon nga madto ka kang Sir Dodong, no? Do sa ato pa anggot pasabot diha nga gigihan ka, basig gihan ka. Unya anhi dinhi makatabang ko nimo. Di ba? O amo usa na mo nang diha pag-ampo kung ari ba kanako pangayos kay tasan o giya asa man kamo adto patambal apan sa tanan sa nga di mo tuo na may uban gyud nga di mo tuo anang mga kinaraan lagi kay wa ko na mga eskwela, di ko na sila mga eksperto may tungod sa medisina o di bitaw may eksperto sa medisina apan gikan pa sa among pagkabata doon na namihiyas nga makatabang makapanambal mis mga tao sama nako nga 5 anyos pa ko gitudloan ako sa akong mga kaparentihan nga mga tambalan. Unya nakita nako sa adlaw-adlaw tanan sa pagpanambal nga mailang gibuhat. Unya gibuhat usab nako pag abot sa akong panahon. Karon kay doon na may mga tao nga natabangan nato. Wa man ko miingon tanan sila siguro na ayo wa, pero doon ay mga tao gyud nga mobalik nato magpasalamat og dako uyamot. No? Daghan gani mo na akong ingon ninyo kung mutuo ka, nya nangita kag mga mananambal binisaya, doon na to. Tawagi ko, no? Kaya nga tong sakit igsuon ko adunay espirituhanon nga hinungdan ana. Kanang espirituhanon kanang atong kinaiya, kanang atong gibuhat ug kanang atong giunahuna ug ang atong gibati ngadto sa atong isig ka tawo usahay kasilagan ta, kay ubsan ta, unya mao nang daghan gumikan sa atong nahatag nga makasaypanan ni kalibutan na usa na nga silot kamatayon man mao na nga sakit ta, do natay mga sakit. Pero kung karon mutuo ka, nagalatnaw ka nako, kuhaan niyo akong contact number. Tawagi ko ninyo. Kay aron mahibaw-an ninyo sa itong mga pamaagi. Nya sa tanan usab nga nagabyo karon palihog, do na mo mga masakiton diha, nya nangita lagi ko mana ba? Ngita ko mananambal binisaya din sa Mindanao, no, di sa Davao. Mga testing ato ni tawagi niyo kaning numero ana i-share. Unya kung ikaw karon masakiton pug nga dako, tawagi ko. I-follow ko para adlaw-adlaw tanan doon na mo'y makuha ang idea na to. Basta mutuo magkaka mga pag-ampo, paggamit sa mga natural nga mga butang, kay doon ay mga sakit na to karon igsuon ko, musugot ka magsadili, di na madag medisina. Gani kanang mga medisina usahay mao pa na hinungdan mudugang atong sakit, mapahinungdan nga madali tang atong kamatayon. Pero gusto magkaka nga daghan pa kag mabuhat unya mga lagad patas Ginoo sa atong isig ka tawo. Nan tawagi ko, doula ko ninyo, Tatay Dodong Tambalan. Akong number mao na ni Arapos Mintal, Davao City. So, manghinaot ko nga ang iyong pagtan-aw, mutop sa inyong hunahuna ug ang Dios unta may mga panalangin nato kanunay sa matag adlaw atong ginabuhat. Okay? O